कल रात को 8 बजे के आसपास हमें पानी सागर पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई थी कि एक 14 महीने की बच्ची घर से गायब है। उसके नाना जी उसको खिलाने के लिए लेके गए थे, तो 2-3 घंटे बच्ची वापस घर नहीं लेके आए। तो फिर घर वालों को थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलकर आसपास ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन बच्ची कहीं मिल नहीं पाई। फिर पुलिस स्टेशन में जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई तो हमने एक टीम भेजी। उन लोगों ने भी लोकल्स के साथ मिलके बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन फिर नहीं मिली। उसके बाद 12 बजे के आसपास पानी सागर ओसी और मैं हम दोनों स्पॉट पे पहुंचे और हमने फिर दोबारा से लोकल्स की सपोर्ट के साथ आसपास के सारे एरिया अच्छे से रिसर्च करने की कोशिश की। जब हमने आज सोमगढ़ से लगभग 100-150 मीटर दूर एक पैडी फील्ड था, तो वेट कल्टीवेटेड, उसमें ऐसे पानी भी था और मड भी था। तो उसके बाद वहाँ पे एक जगह ऐसे दिख रही थी जहाँ पे ज़मीन उठी हुई है, तो अलग अलग रहा था। तो हमने देखा तो बच्ची की बॉडी वहाँ पे वो गाड़ रखी थी उसने। उसके बाद हमने फिर बच्ची को मोर्ग में शिफ्ट किया और फोरेंसिक्स टीम वगैरह को बुला के सारा जो प्रोसीजर था वो फॉलो करके मोर्ग में बॉडी को लेके आए। उसके बाद सुबह 8 बजे हमने रिटन कंप्लेन में FIR रजिस्टर किया और एक्यूज के लिए फिर अपने जो इन्फॉर्मेंट्स थे उन सबको एक्टिवेट किया। तो आज लगभग 2 बजे के आसपास हमने नीलम बाज़ार असम से एक्यूज को अरेस्ट किया है। तो अभी वहाँ से टीम भेज कर उनको वापस लेके आए। सर सस्पेक्टेड क्या है, कैसा ऐसी मौत हुआ है इसका? सस्पेक्ट तो ऐसे रिलेटिव ही हैं और मतलब वही भरोसे पे ही बच्ची को लेके गए थे कि खिलाने यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मतलब उन्होंने जैसे भी जितना भी कर सकते थे वो मतलब करके बच्ची को घर के आसपास ही और दफन करके और वो भाग गए वहाँ से। सही लगे सुनाया ऐसे कि रैप हो सकता है कोई, ठीक इसमें अभी मतलब फुल रिपोर्ट जब तक नहीं आ सकते, जब तक पता नहीं सकते। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये अपडेट तार माने नेनार नाना नाना একটা মানে নেনারে মাসি বাত হয়তো হইয়া ওগুলো আর হোক আগে দাঁড়ানো এই বুঝলো মানে আর আমার বেটি মানে দিছিল আর কি নেনারে ও মামারুরো মামাই মানে না দেখে ও দূরে মামার বেশি জানে না যাওয়ার পরে ও তো নেনায় মাছ হয়তো হইয়া নেনারে হে নিচে নিয়া ও খালো কাতে নিয়া চালাইছিল মানে বন্ধুর মাছ। কয়টার সময় নিয়েছিল? নিয়েছিল 8টার সময় আর আমি পাইছি খবর রাইতে 11টায় পাইছি। 11টা 8টার পরে মোটামুটি 9টার সময় আমরা টানা খবর দিলে তারা এই মোটামুটি সামদিন করি 11টা মোটামুটি তারা পাইলি 11টা না 12টা তার কাছে তারা পাইলি। কোন জায়গা পাইছে? তারাও তারা 14-20 জন তারা বাড়ি যারাও তারা বন্ধ আছে আর কি। ওখানে তারা হাতের মধ্যে হাতের মধ্যে মানে মাটি দিয়ে পুরা ঘুরিয়া তুই দিছে আরও কচু গাছ 2টা আবার গাড়ি শরীরে কোনো দাগ টাগ আছে? সেগুলো আমি তো দেখছি না। আপনার কি তার সন্দেহ হয়? সন্দেহ কি তা হয়? সন্দেহ তো সব হইতে এটা তো মানে রেপিসের মাছ সবই হইতে নিজে তো আর দেখতাম পারবেন না, নিজে দেখা দেখতামও পারবেন না। সে যার বিরুদ্ধে ইয়ে হাতের নাম কি তার নানার মামার তার নাম ভুলে গেছি। কি জায়গাতে বাড়ি জানি? দারোগারও মানে ওদের মানে দারোগারও তারা বয়স কখন হইব? 40। গেছে কই তো পেয়ে নিচ্ছে না। আমি তারপরে এসে খবর দিয়েছে আমার নাতিনে যে আমার খুলিতে লইয়া গেছে হয়েছে। আমরা সব দোকানি বাড়িয়েছি, বাড়িয়ে না খাইয়া থানাত খবর করছি। থানা গেছেন ইয়ারলে বড়বাবু গেছে ইয়ারলে সেই একটা ফ্রেন্ড মিলছে বড়বাবু এখানে একটা ফ্রেন্ড মিলছে একটা দিনে। সে অন্য কিছু শুকাইয়া আমরা জঙ্গলের শুকাইয়া আইছি খাইছি না। নেওয়ার পরে বড়বাবু গেছেন গেলে কইছেন ফ্রেন্ডটা খুলতেছে দেখাও আইয়া আমার ও গিয়া দেখা দেখাইছি দেখা গিয়া দেখা আমি চিন্তা করছি ওই দিকে দিয়ে যাও, ওই দিকটা পরীক্ষা চেক করো বলা হলো। রাস্তা আইলেই দিকে গেছেন গিয়া সামনে দেখা যায় প্রথম শেখ পূজা নতুন শেখ উঠাই দেখি এসে আগ দিয়ে হরাই দেওয়ার বাদে দেখা যায় বাচ্চাটা গেছি। কটার সময় পাইছেন? প্রায় 2টা দেখতে 2টো আগেটা সন্ধ্যা অনেক 5:30। আপনার কী তা মনে হবে? কী তা হয়েছে? কিছু না কিটা হয়েছে যেখানে বুঝলেন না
এদিকেও নাম্বারেও বাচ্চা এদিকে আর কোনো অপরাধীও নাই, এদিকে মারারও তো কোনো কথা নেই। আর এসে দেখা গেছে যে রেপটা হতে গেছে আবার জনালে জনাল কই এখন জনালে এখন দিলাম বাজার বাজিছি খুঁজে পাইছি না আমরা, বাজিয়ে গেছি দিলাম বাজার সেখান থানায় করছে।